स्टाफांनी कोणे ते हेचे रॉड दोन्ही मोडून बँड करून दवरल्या. तुमकां झूम करून दाखयता ज्या प्रमाणे हे बँड केल्या ते समज अशे भायले भशेन रावात आनी ह्यो ज्यो गाडयो तेक्कोन येता आनी तांकां ओवरटेकिंग स्कुटरी करता तांकां हे लागू शकता आनी अनवॉन्टेड एक्सिडंट जावं शकता. ही मोटरसायकल कशी तेक्कोन वयता आनी ते वार्रांव समज दोनी भायर धुकलून रावात जाल्यार व्हडलो एक्सिडंट जावं शकता आनी एक्सिडंटान कोणाचो जीव वचूं शकता. थंय तुम्ही पळोवंक शकता कसो एक गॅप केला आता हो जेन्ना इन्सिडंट पणजे हांगासर आनी तुमकां मेन तुमच्या नजरेक आमी घेवन हे फेन्सिंग ही बरी गुफा कशी केलेली हा. पूण सद्या ज्या प्रमाणे स्पिडीन ह्यो ज्यो गाडयो वरसून येता आनी समज ह्या गुफेंसून कोण तकली घालून भायर येयलो जाल्यार कितें अनवॉन्टेड अशे एक्सिडंट घडचे न्हू आनी बऱ्या मनशाचे लायफ हे त्या टायमार वचूं शकता ह्या निग्लिजन्सा खातीर. आतां तुमी पळयता पळय हो कसो पळय डायरेक्ट वयता तो पळय हो जसो हांगसून भायर सरता ते पळय गाडयो कश्यो तेकोन वयता. समज हे स्पिडीन समज गाडी येयली आनी तेकोन ताका गेली आनी एक्सिडंट जालो आनी तितून तो मेलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण? गाडी चलोवणारो काय ह्या हॉलांसून वयता तो? उरल्या हेचेर स्मार्ट सिटी आनी CCP खरीच दखल घेवची, सिरियस दखल घेवची. हांगासून कोण तरी सायडीच्यान वयता जे आमी आतां सद्या बँड केल्या आमी ओदळ येवन हांगासर हे मातशे अशे डेंजरस पोजिशनान आसले हे मोडल्या आनी हांगा ह्यो जश्यो गाडयो स्पिडीन तेक्कोन येता तश्यो स्कुटरी सुद्दां तेकोन येवं शकता. आतां तुमी पळयले जशे स्टाफ ह्या हॉलांसून ते सायडीक वयता आनी जश्यो ह्यो कसिनोचे पळय ते सायडीक ह्यो जश्यो गाडयो पार्किंग करता आनी ह्यो ज्यो गाडयो पार्किंग करता म्हणून गाडयो भायर रावता. दोनी सायडीकून जेन्ना ह्यो गाडयो जेन्ना भायर रावतल्यो तेन्ना कोणीय भायर भितर वयता तेजें लायफ वचूं शकता. सेकेंडली ह्यो जे पायपां जी भायर आसा ही समज कोणें उखलून भायर येयली किडकीन आनी कोण हे सायडीकसून असो येता ताका समज हे पायप भरले रातचे जळकाचे ना की हे सायडीक डिस्को लायटी आहा आनी हितून तेजी लायफ वचूं शकता. तर स्मार्ट सिटी आनी CCP हे दोगांयकूय सांगता कन्सर्न ऑथॉरिटीक की कोणें हो कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिलेलो हे करपाक त्या एजन्सीक सांगपाचें आनी ही जी क्वॉलिटी जी यूज केल्या ती सारकी चॅक करची. कारण ज्या प्रमाणे हो वार्राव तोडला हितून कळटा की हे म्हाका दिसता हे कसिनोच्या स्टाफानूच केलेली आहा. आमकां पळोवन ती आतां स्टाफ फुडें गेली. पळोवन गेल्यार तर मागता स्मार्ट सिटी आनी CCP कडेन हेजेर लक्ष दिवचें. पळय गाडयो कश्यो तेकोन येता आनी समज ह्या हॉलांसून हे सायडीक ते सायडीक जे कस्टमरूय वयता आनी जो स्टाफ वयता हेजे शॉर्टकट तेंच्यांनी प्रोविजन केलेलें आहा ते सामकें डेंजरस आसा. हेजेर दखल घेवची आनी हे बंद करचें. आतां ही पळय ही स्कुटर कशी तेक्कोन येता पळय वायट बेल्टा कडेन पळया तुमी. अशे जेन्ना तेकोन गाडयो येता आनी समज हो रॉड असो भायर आसात जाल्यार हो रॉड पळय रॉड कसो भायर आहा तो पळया तुमी. ह्या स्पिडीन येवन ह्या रॉडाक आनी पावसाचे दीस स्लीप जाले आनी पडले आनी ह्या रॉडाक फिरताले जाल्यार कोणाचोय मृत्यू जावं शकता.
आतां पळया तुमी पळय कशे भायर येता पळय शॉर्टकट आनी ह्यो ज्यो स्पिडीन गाडयो वयता तांकां हे रावता. ये किसने तोड़ा है? और आप कैसे आते हैं यहाँ पे? कितना दिन हुआ? पळय हे स्टाफ कशे अशे हांगसून भायर सरता आनी हे भायर सरतना एक्सिडंट जालो जाल्यार कोण जबाबदार? पळय कशें धांवता ते पळय. होय. हे आमी तुमकां दाखयला कसिनोन वचपाक तयार जालेली आहा. हे गुफा बंद करपाची खरीच गरज आसा कारण ह्या गुफे खातीर कितकेच एक्सिडंट जावं शकता. एक सायडीक इल्लिगल पार्किंग ही सगळ्या सायडीक आहा त्या खातीर गाडयो दोनूय सायडीक भायर उरता. हे सायडीचो लोक ते सायडीचो लोक हे सायडीक समज येतलो जाल्यार ह्या रोडाक कोणी 2 व्हिलर सुद्दां किंवा 4 व्हिलर लागून तेजो एक्सिडंट जावं शकता. कन्सर्न ऑथॉरिटीने हेजेर लक्ष दिवचें आनी हे बेगिना बेगीन रिपेर करचें आनी ही गुफा बंद करची. ही गुफा स्कूटरी पळय कश्यो तेंकोन येता आनी हे रॉड ते कितके लागीं आहाय.